sé qué es lo que va a venir. was saying that he didn't know what Pero was que va a coming, afectar niños but it's going to affect children hasta lo más viejo. to the oldest. Yo estaba pensando y diciendo a mi And I was esposa hace thinking, and tiempo, I was telling my wife way back lo que Dios está haciendo that what God is doing con estos estados with these states es que el año 2012 is that the year va a haber un 2012 hambre there's going to be great que jamás hunger nos imaginamos. that we have never imagined. Colombia, el 60% del terreno de Colombia 60% of Colombia está bajo agua. is underwater. Dios está trayendo cosas is bringing things, grandes. great things. No porque Dios quiere destruir la Not because he tierra, wants to destroy es que Dios quiere que nuestros corazones sean devueltos a su presencia, que busquemos de su presencia, que busquemos el poder del Hijo de Dios, que busquemos la presencia y la llanura del Espíritu and Santo. for the filling of the Holy Spirit. Aleluya. Este es el tiempo donde This tu is the vida time tiene where que your life cambiar. has to change. Amén. Si usted viene a sentar y salir igual, Sit and leave the same. vaya, busque trabajo, haga Go un look for a part-time, job. ahí le va a Do a servir mejor. part-time. That's where your time will be more Pero si valuable. usted ha venido en este But if you lugar have come to this place, buscando la presencia, seeking the dile a Dios, presence, Señor, tell the háblame, Lord, Señor, Lord, speak to tócame, me, cambia, touch me, change transforma. me, transform me. Cuando yo digo adora, When I no say quieren abrir worship, la boca. nobody even wants ¿Dónde to open queremos their ir? mouth. Amén. Cuando mete un gol su país, But if your country Deciden, scores salta. a goal in soccer, pero you salta jump para tocar ahí con la and cabeza. you even hit the roof. Pero la vida eterna But eternal life es mucho mejor is better que cualquier cosa en el than mundo. anything in the La world. vida eterna Eternal es life mucho mejor is much que better cualquier cosa than any other que tú thing puedas lograr con tu that esfuerzo. you can accomplish with your own Y no se strength. trata de nosotros, It's not about us. se trata de Jesús, It's about Jesus, el que murió, el que the one entregó who su died, vida, the one who gave his el que le life, sacó, le arrancó las the barbas, one whose al que le beard was puso corona de ripped, and the one espinas, who al was que le put a pinchó crown of su costilla thorns, con lanza, and the one whose ribs murió were y hurt. He resucitó died and para darnos resurrected vida. to give us life. Aleluya, aleluya. Están aquí en esta mañana. With me. Dios siempre quiere God vernos always wants to see us a un nivel espiritual mayor. in a greater spiritual La level. salvación es gratis Salvation is free porque Él ya lo pagó, because He already paid for it. pero el nivel But espiritual the spiritual level requiere un requires precio, a price, y el precio es and la the price oración. is prayer. El precio es The price sacrificio. is a sacrifice. Your El time, evangelio the gospel es gratis, is free, pero hay un precio. but there's a price. Hay gente que va a ser salvado, There are people that are going to be saved, pero hay gente que va a and tener then there are people su corona pelado en el cielo. that are going to have No va a their tener crowns ninguna simple or ninguna empty. decoración They're not de going to have diamantes, any jewels de piedras preciosas, of de precious berilio, de stones onice, porque no han trabajado. because they didn't work. Y hay muchos And there are que dicen many que están dentro del reino, who say that are in the kingdom, y Jesús le va a decir no te and conozco. Jesus will say, I do not know you. Aleluya, alguien está. Somebody listening. Todo es por precio. Everything is by price. ¿Quieres crecer? If you want to grow, Invierta a leer la you Biblia. need to invest in reading the Invierta a leer Bible. libros que han You need escrito to hombres de invest Dios. on reading books of the men of God. Compre CDs, compre Buy DVDs. CDs, buy DVDs. Mire, edúquese. Watch, educate Es un yourself. precio que hay que It's pagar. a price that we have to pay. Amén. Pero estamos acostumbrados But we're accustomed gratis. for everything free. No hay gratis, no. Hay gente que no quiere Free. comprar ni Biblia. There's people that don't even want to buy a Todo un Bible. poquito. Si mando a revisar, If I apuesto que hay unos check que no tienen all ni your Biblia homes, aquí. I bet you that there's no, or check here that many don't have Bibles. Levante la mano los que no tienen Biblia para regalar. Raise the hands of those who don't have a Bible so we can buy you one. Gustavo, uno de mis líderes no tiene Biblia. No, pero la de él perdió el viernes. Le robaron. Sí. His Bible was stolen. Jesús dice Jesus says que Él sacó, that he took, o la Biblia me dice que or the Jesús Bible sacó says that Jesus de entre la multitud a ciertas personas que Él tenía took a preparadas. couple of people from the crowd, people that he had separated, Había un grupo llamado discípulos, and there was a group called the disciples, gente que por sus propias manos, people that by their own con su hands, propia palabra, by their own con su words, propia by enseñanza, their own con su teachings, propia by filosofía, their own Jesús lo philosophies, estaba formando. Jesus was forming them. El discípulo Discipleship tiene un nivel educativo
alto has a high education en level comparación con in los doctores de ese tiempo. comparison with the doctors Los of de ese the tiempo time. tenían teología, Those they had theology. eran reconocidos por la gente, They were recognized eran by the reconocidos people. hasta por They César, were recognized even by pero Caesar. su nivel intelectual But their intellectual no level llegaba a la altura did de lo not que Jesús reach the quería. height of what Jesus Por eso el wanted. discipulado en tu vida And es that's why the discipleship in importante. your life is ¿Por qué important. crees que la gente no quiere Why venir a la is it that iglesia? people don't want to come to Por no church? ser discipulado. Because they haven't been Cuando discipled, right? Satanás te tiene en la mano When Satan has you in his hand, todo lo que Dios te the dice, thing that God tells lo va a ver you, mal. he's going to see it Escucha mal. wrong. They're going to Si hear usted le it wrong. dice, quiere If you bautizar, tell them, do you want to get No, ya fui baptized? bautizado. No, I already was baptized, they respond. ¿aló? Amén. ¿Cuándo? Cuando era niño. When they ask, when you ask them when, but they say when they were a baby. Pero la Biblia me dice que But el the que creyere Bible y fuere tells me bautizado that será. those who believe and are baptized Pero will be saved. como nuestro cuerpo, But since our bodies, nuestra mente no está our preparada minds are not para prepared alcanzar niveles to desconocidos reach en Dios, unknown levels in quiero hacer God, mi voluntad. we want to do our own will. Me da miedo, me da pena. I'm para ser scared or I'm bautizado. ashamed to testify, we say. ¿Aló? Amén. Así te vas a quedar con tu Then you're going to orgullo. end up with that pride. Pero en este año, But in this year, como la iglesia viene like the declarando, church, we've como been los hijos de Dios venimos that the declarando, children vamos a of ver God cosas have nuevas, declared that we're gonna cosas see mayores, things, gente we're gonna see entregar greater things. con su corazón a Dios, gente va a ser doblegado por la presencia del Espíritu Santo. Pero yo tengo que desear alcanzar otro nivel, tengo que desear ser discípulo. I have to desire Amén. to be a disciple. Jesús puso, después de un gran milagro, So after a great miracle, después de una multiplicación tremenda de pan, after a great multiplication of que los bread, discípulos todavía no the entendían qué era lo que había disciples pasado. still didn't understand what had happened. Y la multitud estaba deseada. And the crowd was Porque wanting comieron one pan, se saciaron. because they were full Y estaban atónitos. and they were waiting, El milagro que Jesús había hecho. or they were Nadie astonished podía dar by the miracle explicación. that Jesus had done Y because Jesús nobody le would dice give a sus discípulos, "Vamos al a otro lado". response. And Jesus says, let's go to Jesús the tomó other sus side. discípulos, los puso He took his disciples and put them en una barca on a boat, y los envió adelante. and he sent them Y ahead, él se quedó and he stayed para behind despedir la multitud. to say Despedir la to multitud. close the crowd. Or La to barca leave from the simboliza crowd. la iglesia. The boat symbolizes the church. Amén. Están aquí. Are you with me? La barca simboliza la The iglesia. boat symbolizes the church. Tenemos que ser We discípulos de need to Dios be a disciple of para God. cruzar al otro lado. Cross to the Tenemos other que estar side. dentro de la To iglesia be in the para ser church. salvados. To be saved. Porque Dios no es tonto Because God is not para dumb decirte to say que reúnas for you como to algunos unite. tienen por costumbre, como algunos As tienen some por have costumbre, custom. y que tú hagas su propia iglesia en su You do your casa. own will at your house. Amén. Aleluya. Por eso hoy tenemos gente That is why today confundida, we have people that are gente que anda por su propia people that concupiscencia, are gente in que their anda en own su propia teaching or filosofía in their own y quieren ser philosophy, sanados. and they want to be Si no healed. estás dentro de la But if you're barca, not in the boat, no creo que Jesús te va a tomar en ti. I don't think Jesus Porque is going Dios to take es your un mind, Dios de because orden. God is a God Dios of order. nunca se contradice a su God never palabra. contradicts His word. Dios nunca, God jamás. never El que se contradice la palabra es Satanás. is the one who contradicts the Y word hay of un Satan. espíritu inmundo But there's an evil que se llama spirit espíritu de that is perversión, called the spirit of que perversion pervierte la palabra that perverts y the pone la word. palabra a su propia It puts the manera. word in its own way. Interpreta la palabra a su propia And there's manera. a soul Hoy Harold interpretation of the Camping se word. quedó con su teoría de que Today él venía Harold was ayer. left with his theory or philosophy that Jesus was coming Pero si usted no yesterday. lee la Biblia va a estar But if you don't confundido. read the Bible, you'll be confused. Pero Jesús mismo dijo But Jesus himself said que ni él sabe, that he doesn't even ni los know. ángeles saben. Not even the angels know. Pero las señales están dando. But the signs are being No quiere given. decir que Jesús It va a venir doesn't mean ahora. that he's coming now. Puede que venga esta noche, He can come tonight. puede que venga en 20 años, He can come 20 years from puede que now. venga en un año, Or he can come in a year. pero no sabemos. But we don't know. Solo el Padre. Only the El Father. Padre le va a decir al Hijo, The Father would tell the Son, ve. go. Y cuando Él venga, And when he comes, dice la Biblia que se va a the Bible mostrar says that he will como show relámpago del oriente al thunder from occidente. the east to the west. Así será la venida That del is Hijo del how the Hombre. coming of the Lord Y is. todo ojo le verá. And every eye will see. Aleluya. Por eso tengo que estar That is yo why I preparado. have to be prepared. Tengo que ser discipulado por la palabra de Dios. Tengo que ser discipulado por Cristo. Tengo que alcanzar niveles I have to reach espirituales the spiritual que Él me levels manda a alcanzar. that He sends me to reach. Amén. Amén.
Aleluya. Alguien está aquí en esta Somebody mañana. here with